Hi. Good day, everybody. Welcome back to my channel, Miss Ugi's English Practice. I hope you always stay healthy and keep on practicing your English. Okay, today's lesson is about grammar, tata bahasa, and vocabulary. Kosakata, of course, in English, dalam bahasa Inggris. Okay, and then we're going to talk about the time. Kita bicara tentang waktu ya. Tell the time. Okay, because the time. This is a clock. I draw clock for you. This one we call clock. Sebuah jam. Nah, in a clock there are two hands. Ada dua jarum. Okay, and then the short one we call that is our hand. Yang pendek kita bilang jarum jam. Okay, and then the other hand, that is the long hand, we call it minute hand. Nah, untuk yang jarum yang satu lagi yang agak panjang, kita sebut dia adalah jarum menit. Okay, that is for a clock. Beside there are numbers from 12 to 12. Ada angkanya dari 12 ke jam 12. Okay, now the one from 12, 1, 2, 3, we call hour, adalah jam. Kita sebut itu adalah jam ya, jam 12 ke 1 ke 2. Nah, dari 12 ke 1 itu ada perbedaan 5 menit. Jadi 12 ke 1 5 menit, 5 menit, 5 menit, 12 menit, okay? And then selain ada menit, kita ada juga second, detiknya. Nah, untuk yang 12 ke 6, okay, kita sebut dia lewat menggunakan kata past. Lewat ya, dari jam 12 ke menuju 6, okay? We use past or lewat. Nah, dari 6 ke 12, ingat ya, 6 ke 12 kita memakai kata to, menuju. Artinya menuju ke jam berikutnya. Okay, that's all. Now, if minute hand shows to, jika jarum menit menunjuk ke angka 12, we use a clock. Oke, jarum menit menunjuk angka 12 kita pakai a clock yang artinya pas atau tepat waktu jamnya. Dan kalau dia menuju ke angka 3, if the minute hand shows to 3, we use a quarter past. Kita pakai kata angka 3, kita pakai kata a quarter past, lewat 15 menit. And then shows to 6, we use half past, artinya setengah atau lewat 30 menit. And then if shows to 9, menuju ke angka 9, we use a quarter to. 15 menit menuju ke jam berikutnya. Beda ya. Dan jadi a quarter past sama a quarter to. Nah, untuk yang 12 pas untuk tengah hari, kita pakai kata noon atau tengah hari. Okay? Before we start, I want you to know 1 hour there are 60 minutes. 1 jam 60 menit. And then 1 minute 60 seconds. 1 menit ada 60 detik. Okay, dari 12 ke 1, 5 menit. 1 ke 2, 5 tambah 5, 10 menit. Dan 2 ke 3, 5 tambah 5 menit lagi adalah 15 menit. Jadi begitu seterusnya sampai ke balik ke angka 12, makanya 60 menit. Okay, nah di sini juga kita menggunakan kata AM. Nah, AM itu digunakan untuk sebelum tengah hari atau before noon. Dari jam 12 malam sampai jam 11.59 siang kita pakai kata AM. And then PM, the one afternoon. Maka kata PM itu setelah tengah hari, okay? Dari jam 12 siang sampai jam 11.59 malam. Itu perbedaan antara AM dan PM. Okay, now let's go into the practice. What time is it? Is this example? Okay, I show you one picture of clock. Now, look at the minute hand shows to 12. Karena dia 12, kita menggunakan a clock. Okay, and then the short hand, that one, the hour hand, show to 1. Berarti dia artinya pas di jam 1. So, how to say in English, what time is it? It is 1 o'clock. Karena dia jarum minute hand show to 12, pas. Berarti dia pas jam 1. Okay, jam 1 tepat.
Nah, untuk yang o'clock kita menggunakan hour dulu baru minute. Jadi kalau di analognya jadi 1.00. Okay, that is for o'clock. Nah, this one for a quarter past. If minute hand shows to 3 means a quarter past. Kita menggunakan kata a quarter past, lewat 15 menit. Okay, 15 menit itu adalah sudah menggambarkan menitnya ya. Jadi nggak usah pakai a quarter past, minute. No more. A quarter past. Nah, kalau jarum pendeknya, jarum jamnya menuju ke angka 5. Berarti lewat 5 dikit kita gambarkan. So, what time is it now? Okay, it is a quarter past 5. Ini adalah jam 15 menit lewat. Okay, berarti jam 5 lewat 15 menit. Nah, untuk ini, untuk menit, kita kata minute dulu, baru jam ya. A quarter past minute 5 itu hour. So, the answer is, it is a quarter past 5. Now, how about if the minute hand shows to 6? Means half past. We use half past. Okay. Nah, berarti artinya setengah. Nah, ini hati-hati ya, setengah. Nah, jarum pendeknya itu menuju masih di sekitar angka 3. Okay, around 3, sorry. Masih di sekitar angka 3. Berarti dia adalah 3,5. How to say 3,5 in English? Atau biasa kita bilang 3,4 gitu ya. Okay, good. It is half past 3. Okay, jadi minute dulu, baru hour-nya kita tulis. It is half past 3. Jadi jam 3:30. Oke, yang bisa diartikan jam 3:30 atau 3:30. Nah, kalau angkanya kita tulis 3:30. Oke. Nah, next, if the minute hand shows to 9, we use a quarter to. Not a quarter past anymore, okay? A quarter to. Karena dia menuju ke jam berikutnya. And then the hour hand, look at the hour hand. Dia sudah hampir menuju ke jam berikutnya ya. Berarti artinya 15 menit lagi jam 1. Nah, begitu kira-kira, okay? Now, how to answer this one? It is a quarter to 1. Not to 12 anymore, okay? But to 1. Ke jam berikutnya. Jam berikutnya dari 12 adalah ke 1 kan? That's why it is a quarter to 1. Okay, we write down that one. The grammar is minute dulu, baru hour. A quarter to 1. Jadi kalau di angkanya kita tulis jam 12:45. Okay? Nah, how about the other semua? Dia di samping menggunakan kata quarter to, quarter past, half past o'clock. Ini kita memakai kata minute. Okay? The minute hand shows to 1. Artinya dari 12 ke 1 itu berapa menit? 5 menit kan? Nah, berarti dia sudah lewat 5 menit. Dan di hour hand masih menunjukkan angka 6. Berarti dia jam 6 lewat 5. So, how we say in English? Okay. It is 5 minutes past 6. Okay, that is okay. Nah, kita pakai kata minutes di sini. 5 minutes past 6. Di angka jarum jamnya paling terakhir ya. Jadi menitnya dulu kita tulis. Lewat 5 menit dulu, baru jamnya. So, 5 minutes past 6. 6:05. Okay, that's all. The theory. Now, let's practice. Okay. What time is it? I give you some clocks here. Okay, picture of the clock with different time. So I want you to try to answer it. Okay, the first picture. Gambar pertama. Okay, be careful with the minute hand. Minute hand menunjukkan angka 8 ya for the first picture. And then the second picture, minute handnya menunjukkan angka 12. That's easy. Okay, very good. Angka 8, berarti dia it's 20 minutes to 3.
We don't use a quarter karena dia bukan 15, masih lewat 20 menit. 20 menit lagi menuju ke angka 3. Berarti kalau diangkakan 2 lewat 40. Okay, now the second picture is it's 6 o'clock. Gampang, right? It's 6 o'clock. 6.00. Okay, do you get it right? Now, next. Look at the picture. The minute hands shows to 4. 4, ya. Berarti kita mereka kata minutes this one. Not a quarter past, okay? Quarter past hanya untuk 15 menit. Lewat dan 15 menit menuju. Dia ada selain itu kita mereka kata minutes. So what's the answer? Very good. It is 20 minutes past 2. Karena angka 4 berarti dia lewat 20 menit. Berarti jam 2 lewat 20 menit. 20 minutes past 2. Now the second picture. Yeah. Shows to 6 the minute hand. It means half past. And then jarum jamnya di tengah-tengah antara 4 sama 5. Berarti setengah. Masih jam 4 ya. Setengah 5. Now, you draw the correct time. You draw the minute hands and then you try to draw the short and the hour hand. Okay, 7:30 how to draw, 4:45 how to draw, and 6:25 how to draw. Kita draw, gambarkan dulu yang jarum menitnya. Kalau saya 30, jarum menit kemana? 6, very good. Dan hour handnya di antara mana? Antara 7 dengan 8. Okay, very good. 7:30 and 7:30. Now 45. Okay, the minute hands you draw to 9 and then 4 menuju ke angka 5 ya, tapi exactly not yet 5. Okay, belum angka 5 tapi menuju ke angka 5. And then 25. Good, minute hand to 5 and then the hour hand 6 lewat dikit. Very good, bravo, excellent everybody. Okay, that's all our lesson today. It's about the time. Thank you for watching. See you for the next video. Semoga bermanfaat. Have a nice day. Bye-bye.